Assalamu alaikum and very warm welcome to all distinguished guests, respected old Ravians, honorable faculty members, staff, and dear students of Akhuwat Institute Kasur. Today, we are deeply honored by the presence of all old Ravian. We warmly welcome all participants and guests to this colorful old Ravians gathering and celebrating unity, culture, and brotherhood. We shall begin this auspicious gathering with the recitation of the Holy Quran by Suhail Jamali, followed by the Urdu translation by Abdullah bin Asim and the English translation by Shabir Ahmad. Please. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان refuge from certain liquors. In the name of Allah, the most merciful, especially merciful. The most merciful has taught the Quran. He created man and taught him speech and expressions. All the stars and the moons move by precise calculations, and the heaven he raised and imposed the balance, that you may not transgress in the balance. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Jab and Shabir Ahmad from Balochistan. And thank you so much for the beautiful recitation and translation. Dear audience, now for the welcome note, with the great respect, I would like to invite the founder and chairman of Akhuwat, Dr. Muhammad Amjad Saqib Sahab, to please come forward to the stage. Sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल सद एहतराम मेहमानान गिरामी, असातिज़ा, तालिब इल्म जो हमारा असल असासा है, और फिर हमारे बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब कावर रफ़ीक साहब, मैं आज बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ। बेपनाह मुसर्रत का एहसास कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज
کے دوستوں کو یہاں ان کی میزبانی کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک بری خبر اور ایک اچھی خبر۔ بری خبر یہ ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں کم از کم 1 گھنٹہ لگاؤں گا اپنی تقریر میں تاکہ آپ کو پورا پس منظر سمجھا سکوں کہ قوت کیا ہے، ہم کون ہیں، یہ کام کیوں کرتے ہیں، اس صحرا کی آبلا پائی میں کیا مزہ ہے، اور کب سے ہم دیوانگی اور جنون کی اس کیفیت میں ہیں۔ لیکن پھر کچھ دوست تاخیر سے آئے تو میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا، اور اب میں کوشش کروں گا 10 سے 12 منٹ سے زیادہ گفتگو نہ کروں، تو یہ اچھی خبر ہے۔ خواتین و حضرات، اخوت کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کیا ہے، کیا کرتے ہیں ہم۔ بنیادی طور پر یہ عشق ہے، دیوانگی، پاگل پن، جنون، کسی اور طرح کی دنیا کی تعمیر کرنے کی کوشش، کسی اور افق کی جستجو۔ تو اس اعتبار سے اخوت کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم ایک ایسی دنیا کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر شخص عزت اور احترام سے زندہ رہے، اور یہ فلسفہ کہاں سے آیا یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں۔ مواقعات مدینہ 1448 برس قبل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دنیا اگر خوبصورت ہو سکتی ہے تو وہ بھائی چارے سے ہو سکتی ہے، محبت سے، اخوت سے، اور پھر اس کے نتیجے میں واقعتاً انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ میں ایک ایسا رشتہ قائم ہوا جس نے چشم فلک کو حیران کر دیا۔ کوئی شخص بھوکا پیاسا نہیں تھا، کوئی شخص کشکول غذائی اٹھا کر کسی کے در نیاز پہ سجدہ ریز نہیں ہوتا تھا، کوئی شخص اپنے خوابوں کے مرجھانے کی وجہ سے نا امید اور مایوس نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آج کے اس عہد نامسعود میں بھی اگر اس بھولی بسری روایت کا احیاء کیا جائے تو کیا عمر مانی ہے۔ آج بھی وہ جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، کیوں نہ ہم پھوٹ کے لائیں اس دھرتی پہ، ان صحراؤں میں، اور پھر سے وہ نظارہ دنیا کے روبرو آئے کہ جب کوئی شخص رات کو آدھی روٹی کھا کے نہ سوتا ہو، اور کسی شخص کے بنیادی حقوق کسی بھی طرح کے استحصال کا نشانہ نہ بنے۔ ایک خاتون زیور پہن کے خوشی اور مسرت سے مسکراتی ہوئی ہندو کش کے پہاڑوں سے اترتی ہوئی بحیرہ عرب کے ساحل تک جائے تو کوئی میلی آنکھ اس کی طرف نہ اٹھے۔ یہ ہے ہمارا تصور حیات، اور اس مقصد کے لیے 2 کام ہم نے کیے ہیں۔ اخوت تو ایک ادارہ ہے، لیکن خواب اور تصور مواقعات مدینہ ہے، اور ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ ہم بغیر سود کے قرض دے کے لوگوں کو غربت کی دلدل سے نکلنے کا موقع فراہم کرتے، اور پھر کچھ عرصہ بعد جب ہم نے یہ دیکھا کہ قرض حاصل کے حوالے سے اخوت دنیا کا سب سے بڑا پروگرام بن گیا، تو ہمارے ایک اور بورڈ ممبر جہاں ہمایوں احسان صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے وہ خود تعلیم کے پیشہ سے وابستہ ہیں، پیشہ میں غلط لفظ کہا گیا، تعلیم کے شعبہ سے وابستہ ہے۔ تو پھر ہم نے سوچا مل کے کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے۔ کیا قیامت ہے کہ جو پیغمبروں کا شیوا ہے، جو صوفیوں کا، درویشوں کا وتیرہ ہے، اس علم کی قیمت لگا کے ہم نے اسے کوچہ و بازار میں رسوا کر دیا۔
تو یوں ہم نے کہا کہ آج سکہ رائج الوقت یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے جمع کرو پھر کمرہ جماعت میں داخل ہو. ہم نے کہا نہیں، ہم اس کو بھی الٹ کریں گے. پہلے روز جب ہم نے کہا تھا کہ ہم بغیر سود کے قرضے دیں گے تو لوگوں نے تفنن طبع سے کئی قسم کے القابات سے نوازا. اور وہ جو اکبر الہآبادی نے کہا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. کیا اس زمانے میں بھی توحید کا نام لیا جا سکتا ہے اور عشق رسول میں سرشار ہو کر کوئی شخص کہہ سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرضے کے ساتھ سود کو نتھی نہیں کریں گے بلکہ ہم لوگوں کو مواخات کے پیغام کے ساتھ کھڑا ہونے کی دعوت دیں گے. تو پھر یہ دوسرا مرحلہ تھا قرضوں کے پروگرام کے بعد کہ ایک ایسا ادارہ جس میں یہ نہ کہا جائے کہ 20 لاکھ جمع کرو گے تو کمرہ جماعت کا دروازہ کھل جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے کہ آج کمرہ جماعت میں داخل ہو جاؤ اور اپنی فیس 10 سال کے بعد ادا کر دو. اس لیے نہیں کہ فیس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پھر کسی اور ماں کا بیٹا پڑھے گا، کسی اور گھر میں روشنی آئے گی اور امیدوں کا چراغ جو ہے وہ ٹمٹمانا شروع کرے گا. بس اتنی سی کہانی ہے. میں نے اختصار سے کام لینا ہے. آپ کو علم ہے کہ قوت نے اب تک 40 لاکھ گھرانے جو 3 کروڑ افراد بنتے ہیں ان کو امید سے اور عزت اور وقار سے زندہ رہنے کا پیغام دیا اور وہ غربت کی لکیر سے اوپر گئے. اور پھر یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہر صوبے سے آئے ہیں، یہ یہاں مستقل طور پر رہتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، ہندو کش اور ہنزا اور گلگت کی بلندیوں سے لے کے خیبر پختونخوا، کشمیر، سندھ، پنجاب، بلوچستان، یہ ایک گلدستہ ہے اور یہ اپنی اپنی خوشبو پھیلا رہے ہیں. یہاں پہ اجازت ہو تو ہم نے نماز کی. اس جگہ پر مستقبل کے چراغ روشن ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وی آر کریٹنگ دا بیسٹ ورژن آف اے ہیومن بینگ. آدمیت سے انسانیت کا سفر. 4 ہمارے بیسک بنیادی ستون ہیں جن پر مہر و وفا کی یہ عمارت تعمیر کی گئی ہے. وہ 4 ستون ہیں: ایمان، احسان، اخلاص اور انفاق. ان خوبیوں سے جب متصف ہوتے ہیں یہ بچے تو انہیں اپنی منزل آسمانوں سے دور نظر آتی ہے. خواتین حضرات، یہ سارا کا سارا جو کیمپس ہے، یہ جو درسگاہ ہے، یہ صرف سنگ و خشت کا ڈھیر نہیں ہے بلکہ یہاں پر توحید اور عشق مصطفیٰ وہ رگوں پہ میں خون کی ایک ایک بوند میں سمایا ہوا ہے. ایمان، احسان، اخلاص، انفاق، یہ سب لفظ قرآنی تصورات ہیں اور یہ الف سے شروع ہوتے ہیں اور پھر یہ جڑ جاتے ہیں، ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اخوت کے ساتھ اور پھر ہمیں یہ سفر جو ہے وہ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قریب ہی حضرت بابا بلے شاہ کا مزار ہے جس نے کہا تھا کہ اکو الف تیرے درکار. یہ قصور کی سرزمین 3 چیزوں کے لیے مشہور تھی: بابا بلے شاہ کا مزار، پھر یہاں پر تبلیغی جماعت نے ڈیرے لگائے، اور پھر آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ملکہ ترنم نور جہاں بھی وجہ شہرت ہے اس علاقے کی. اور چوتھی چیز جس نے اس دھرتی کو متاثر کیا، ممتاز کیا، منفرد بنایا، وہ اخوت کی وجہ سے. اور اس جگہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے پاکستان کے بچے یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور نئی زندگی کی جستجو کرتے ہیں. خواتین حضرات، میں صرف آخر میں یہی کہوں گا کہ اس کے اندر، اس عمارت کے در و دیوار میں اور اس کے ایک ایک ذرے میں
ہمیں اقبال کا پیغام، اقبال کے خواب، اقبال کی جستجو بھی نظر آتی ہے۔ اور یہ بہت کچھ ہم نے گورنمنٹ کالج کی فضاؤں سے حاصل کیا۔ وہیں کے اوپن تھیٹر کی ایک شکل یہاں پر بھی ہے، آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو میں جب گورنمنٹ کالج میں گیا تو مجھے گورنمنٹ کالج میں ایک عجیب سی معجزاتی اور طلسماتی فضا نے اپنے آغوش میں لیا، اور زندگی کے اہم ترین جو امور تھے ان سے آشنائی ہوئی، سیاست سے، سماجی درجہ بندی سے، ادب سے، فن سے، علم سے، تاریخ سے، اور ہم نے جو خواب وہاں دیکھے وہی ہم نے آگے منتقل کرنے ہیں ان بچوں میں۔ تو ایک اعتبار سے یہ گورنمنٹ کالج کی ہی ایکسٹینشن ہے، اسی کی وسعت ہے، اسی کا ایک اگلا قدم ہے۔ یہ نسبت ہے آپ کی، اسی لیے ہم اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ تقریباً 100 برس پہلے علامہ اقبال اسپین میں غرناطہ اور کرتبہ کی سیاحت کے لیے گئے۔ کرتبہ کی مسجد دیکھ کے وہ اس خیال میں کھو گئے کہ عظمت کی کس مقام پر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو نوازا تھا، اور پھر 700 سال کی حکومت کے بعد وہ زوال آیا کہ وہاں پر ایک بھی شخص نغمہ توحید کہنے کے قابل نہیں تھا۔ اقبال نے مسجد کرتبہ میں، جس کی ہلکی سی جھلک آپ کو ہماری مسجد میں بھی نظر آئے گی، جب نماز کی ادائیگی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کو منع کر دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ اقبال نے وہاں پر اتنے آنسو بہائے کہ شاید آسمان پر اتنے ستارے بھی نہ۔ لیکن اقبال کے اندر ایک آپٹیمسٹ بھی تھا، ایک شخص جو اندھیروں میں بھی روشنی دیکھ سکتا ہے۔ تو اقبال وہاں سے باہر نکلے تو ساتھ ہی دریائے کبیر نامی ایک ندی بہتی تھی۔ تو اقبال نے دریائے کبیر کو دیکھا اور اس کی مچلتی ہوئی لہروں کو مخاطب کر کے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا۔ وہ ماضی کی سنہری یادیں اقبال کے ہم رکاب تھیں، اور زوال اور انتشار، اس کا دکھ اور درد بھی اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ تو اقبال نے دریائے کبیر کے کنارے کھڑے ہو کے کہا کہ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، اے دریائے کبیر کی بہتی ہوئی موجوں میں تمہارے کنارے کھڑا ہوں۔ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ تو آج میں بھی اقبال کی پیروی میں آپ کے ساتھ مل کر ایک اور زمانے کا خواب دیکھ رہا ہوں، جس کو طلوع ہونا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو ہمارا مقدر ہے۔ اور وہ خواب کیا ہے؟ جب پاکستان اقوام عالم میں ایک بلند ترین مقام پہ پہنچے گا، جب ہمارا معاشرہ ایثار، قربانی، محبت اور بھائی چارے جیسی خوبیوں سے متصف ہوگا، جب کسی شخص کی اس لیے عزت نہیں کی جائے گی کہ اس کے پاس طاقت ہے، منصب ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، جب کسی شخص کو اس لیے راندہ درگاہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ ان سب چیزوں سے محروم ہے، جب کسی ٹوٹے پھوٹے جوتوں والے اور دریدہ دامن والے شخص کو بھی حاکم وقت اٹھ کر اپنے گلے لگا کے کہے گا کہ یہ کرسی تمہاری ہے۔ آپ کو، ہم سب کو اس خوبصورت لمحے کا انتظار ہے جب رنگ، نسل سب وہ ٹوٹ جائیں گے۔ ہمیں اس لمحے کا انتظار ہے جب کلر آف دی کانٹینٹ نہیں، کلر آف دی سکن نہیں، بلکہ کانٹینٹ آف دی کیریکٹر اس امر کا فیصلہ کرے گا کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ ہمیں اس وقت کا انتظار ہے جب رنگ نہیں، سیاست نہیں، یہ چیزیں فیصلہ کریں گی کہ کوئی شخص خدا سے کتنی محبت کرتا ہے،
اور کوئی شخص کائنات کے رازوں کو کس طرح سے سلجھانا چاہتا ہے. تو آئیے خواب دیکھیں. منزل انہی کو ملتی ہے, تعبیر بھی انہی کو ملتی ہے جو خواب دیکھتے ہیں. 25 برس پہلے ہم نے خواب دیکھا تھا اور خدا نے اخوت قرض حاصل کی صورت میں دنیا کا سب سے بڑا پروگرام بنا ڈالا. تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ یہ بھی کرتبہ کی طرح اپنے عہد کی سب سے بڑی درسگاہ بنے, اور اس کو بھی کوئی اشفاق احمد آگے کہے کہ اس درسگاہ میں سین زائد ہے, یہ تو درگاہ ہے, یہ تو صوفیوں اور درویشوں کا مسکن ہے, یہاں تو مستقبل تعمیر ہوتا ہے. آہ سحرگائی کاہی اور نغمہ صبح یہ سب یہیں سے اٹھیں گے. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. آپ کے آنے سے ہمیں طاقت ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, عزت اور وقار ملتا ہے. گورنمنٹ کالج کے کسی ایک شخص کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آنا ایک بہت بڑا تجربہ امتیاز ہے, اور آپ تو پھر جوک در جوک یہاں پر آئے. میں اپنے دوستوں کا جناب خاور رفیق کا, رو سعادت علی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے شہباز احمد شیخ اور ان کے تمام ساتھیوں کو مائل کیا یا دعوت دی یا درخواست کی کہ وہ یہاں پر آئیں. لیکن میں یہ بھی کہہ دوں کہ ان کا یہاں پر آنا لازم تھا, اس لیے کہ یہ جگہ ایسی ہے. مواقعات مدینہ کے تصور کے حوالے سے کوئی کسی کو بلائے تو پھر وہ کیسے نہیں آ سکتا. وہ جو فیض نے کہا کہ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سے ہی, تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے. تو آپ غم گسار ہیں, آپ یہاں آئے ہیں, آپ کو آنا تھا. اور اب میں یہ کہتا ہوں, میں اکثر اور دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو شخص ایک بار اس دروازے کو عبور کر کے یہاں داخل ہوتا ہے وہ واپس نہیں لوٹتا. اس کے دل کا کوئی گوشہ نہیں رہ جاتا جو اس کو اکثر پکارتا ہے اور وہ پھر لوٹ کے یہاں پہ آتا ہے. خواتین حضرات, میزبان اس تقریب کے خاور رفیق صاحب ہیں, رو سعادت صاحب ہیں. میں اور ہمایوں احسان صاحب صرف آپ کو استقبال کرنے کے لیے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ واقعی ایک دن ہم وہ سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھیں جس کی روشنی کچے گھروں تک بھی پہنچتی. بہت شکریہ. I would like to invite Akhuwat's founding director and old Ravian, Mr. Khawer Rafiq Saab, to please come forward to the stage and address the audience. Sir, please. دوستوں, بہنوں, بھائیوں, میں آپ سب کو آج کی اس تقریب میں شمولیت پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں عزت بخشی اور یہاں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب کے بعد ان کی جو پروسر اور فلسافک جو خطاب ہے اس کے بعد اسٹیج پہ آنا واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم آپ کی سما خراشی کروں, اور کچھ میں جو آج کی تقریب کے حوالے سے میں بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اخوت کا انٹروڈکشن کروا دیا, بڑا تفصیل سے اخوت کا پرپز اور اس کی ورکنگ کا بتا دیا. تو میں ذاتی حوالے سے کچھ باتیں کروں گا. آج کی اس تقریب کا انعقاد کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ شیخ شہباز احمد جو کہ ہمارے اولڈ راوین ایسوسیشن کے روح رواں ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, اور جو پچھلے 40 سال سے نہ صرف تمام اولڈ راوینس کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں بلکہ وہ ہر سال ایک عظیم الشان جو فنکشن ہے جس کو ہم اینول ڈنر کا نام دیتے ہیں اس کا انعقاد کرتے ہیں, اور تمام راوینس کو موقع, اولڈ راوینس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپس میں گل مل جائیں اور اپنی یادیں تازہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام دوستوں کو جوڑے رکھتے ہیں. وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو دوست ان کے ساتھ ایک دفعہ شامل ہو جائیں وہ ان کے قافلے میں شامل رہیں, اور ہر طرح سے وہ ان کا خیال بھی کرتے ہیں اور ہر طرح سے وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں.
शेख साहब की एक खूबी और भी है कि वो जितनी ओल्ड रावीन एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो अपने दोस्तों को वो बर्डन नहीं करते। खुदा जाने क्या उनका वो रिसोर्सेज हैं या कौन लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो तमाम फंक्शन जो हैं वो ओल्ड रावीन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से करते हैं और वो उसमें किसी दोस्त को वो बर्डन नहीं करते। जो उनका सोर्स है सारा इसका वो उसकी सीक्रेट वो बताते नहीं, लेकिन पहले वो इतने मुखलिस है अपने काम में, इतने वो लगन से करते हैं कि लोग खुशी से फिर उनके काफ़िले में शामिल भी होते हैं और कंट्रीब्यूट भी करते हैं। दूसरी तरफ एक और अजीम रावियन जिनका मैं ये कहूँगा कि अगर शायद चंद लोगों को बात पसंद आए, लेकिन मैं पूरे इत्मीनान से कह सकता हूँ कि शायद इकबाल के बाद अजीम तरीन रावियन जो पैदा किए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, वो उनमें सरफिस नाम डॉक्टर अमजद साकिब का है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब और शेख शहबाज साहब की एक कदर मुशरिक है कि ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेज से और उसकी इक़दार से इश्क करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ये अपनी अमली ज़िंदगी में भी वो उनको बुए कार लाएँ और अपने इंस्टीट्यूशन का नाम भी रोशन करें। डॉक्टर साहब और शेख शहबाज इन दोनों का मुझे आई हैव द सिंगुलर ऑनर कि ये दोनों ही मेरे हॉस्टल फेलोज़ भी हैं। 72 में इकबाल हॉस्टल में हम इकट्ठे थे और 72 से लेके अब तक अब साल काउंट कर लें हमारा साथ चला आ रहा है, दोस्ती चली आ रही है, एहतराम और दोस्ती का रिश्ता चला आ रहा है। डॉक्टर साहब ने जिस दिन पहले दिन अखुवत स्टार्ट की तो ये एक पंजाब पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, उसमें इंचार्ज थे उसके। तो उसमें इन्होंने देखा कि किस तरह से पॉवर्टी है और किस तरह से उसको एलिविएट किया जा सकता है। तो जब वो वहीं से इनको ख्याल आया कि हम क्यों ना एक अपना इंटरेस्ट फ्री इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट करें। सो इन्होंने दोस्तों से मशवरा किया और इनकी मेहरबानी, ख़ास मेहरबानी कि इन्होंने मुझे भी उस कारवां में शामिल किया और एक छोटा सा सिलसिला शुरू हो गया ये लोन्स देने का। ये जो पॉवर्टी एलिविएशन के लिए सारा प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने डिज़ाइन किया, सारी इनकी जो इनका ब्रेन चाइल्ड था, सारी उसके जो लेआउट था डॉक्टर साहब ने सारा किया। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रामीण बैंक से इंस्पायर्ड था। यस, उन्होंने ग्रामीण बैंक ने दुनिया को माइक्रो फाइनेंस इंट्रोड्यूस किया, लेकिन डॉक्टर साहब उससे एक कदम आगे चले गए, उन्होंने उसको टोटली इंटरेस्ट फ्री कर दिया। तो उससे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बरकत भी डाल दी। अब जो एक दो चीज़ें मैं डॉक्टर साहब की ज़ात के हवाले से मैंने इनको अपना पीरो मुर्शद क्यों माना, डॉक्टर साहब ज़रा पसंद नहीं करते इस बात को, लेकिन ये ओकेजन ऐसा है, सारे दोस्त और राविन बैठे हैं, डॉक्टर साहब को भी 40 साल से जानते हैं। तो मैं एक दो चीज़ें इनकी हाईलाइट करूँगा। एक तो जब डॉक्टर साहब को कहा गया कि आप पंजाब पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम से अब हम आपको एज कमिश्नर प्रमोट करके किसी डिवीजन में भेजना चाहते हैं, ये डॉक्टर साहब DMG ऑफिसर थे। तो आप बोलता है कि ये प्रीमियम सर्विस है पाकिस्तान की और लोग बड़ी मेहनत और बड़े कह लें इसमें एफर्ट करके इस सर्विस को ज्वाइन करते हैं और ये हाई पॉइंट होता है किसी भी DMG ऑफिसर का कि वो पहले DCशिप और फिर जो है वो कमिश्नरशिप करें, उसके बाद वो सेंटर में चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब को जब ये कहा गया तो उन्होंने हम सब जो बोर्ड मेंबर्स थे दोस्त इनको इकट्ठे किया और उन्होंने कहा जी कि मैंने फ़ैसला किया, ये हमने पूछा नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा कि मैंने फ़ैसला किया है कि मैं यहाँ से रिज़ाइन कर दूँ सर्विस से और मैं ये अपना अखुवत का जो पूरा प्रोग्राम है उसको मैं पूरा टाइम दूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला गया तो शायद मैं ये प्रोग्राम कंटिन्यू ना कर सकूँ। हमने कहा जी देख ले, आप अभी कैरियर आपका पूरा पड़ा है, बच्चे छोटे हैं, सारा कुछ है। तो इन्होंने कहा जी वो मैं देख लूँगा, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे एक वादा लेने के लिए आपको बुलाया है। तो वो वादा ये है कि मैं अखुवत से किसी किस्म की सैलरी नहीं लूँगा। वो हमारे लिए बड़ी एक अजीब सी बात थी, क्योंकि डॉक्टर साहब का मीन्स ऑफ इनकम इस वक्त उनकी सर्विस थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मालिक है। और बाद में उन्होंने साबित किया, उन्होंने कंसल्टेंसीज की और सारा पूरी दुनिया से इनको लोग इनकी कंसल्टेंसी इसके लिए इनको आते थे, रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन इन्होंने अपना पूरा टाइम, पूरी लाइफ इन्होंने अखुवत को दे दी। अच्छा, उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब को पर्सनल लाइफ में बड़ी ऑब्ज़र्व किया है कि एक तो डॉक्टर साहब को लाइमलाइट
में आने का शौक़ नहीं है। शायद आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया या नहीं कि कोई भी हमारे अखुवत के प्लेटफॉर्म से साल के कम से कम 15, 20, 25 फंड रेजिंग बड़े फंक्शन वैसे तो सारा साल चलता है होते हैं। डॉक्टर साहब कभी आपको फंड रोज़ में नहीं नज़र आएंगे, हमेशा एक साइड पे बैठे होंगे और कभी इनको अपने आप को हाईलाइट करने का शौक़ नहीं रहा। दूसरी तरफ मैंने इनको पर्सनल लाइफ में भी देखा है कि डॉक्टर साहब के दोनों बच्चों की शादियां मैंने अटेंड की हैं। जितनी सादगी से वो शादियां हुई हैं शायद ही हम में से कोई उसका तसव्वुर कर सके। ये वो जाहिर करता है कि उनका जो इनर सेल्फ है वो उतना ही खूबसूरत है जितना कि उनका आउटर आपको नज़र आता है। यही डॉक्टर साहब की वो नेक नीति थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इतना फल लगाया। और दूसरी तरफ मैं डॉक्टर साहब की कॉम्पिटेंस का भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब पंजाब गवर्नमेंट एक पॉवर्टी एलिविजन प्रोग्राम में वो फंड्स एलोकेट करते थे लेकिन डिस्पर्स नहीं कर पाते थे, ब्रोक्रेसी से वो होता नहीं था काम। 2 बिलियन या 3 बिलियन एलोकेट किया, पता लगा जी एक साल के बाद 50 करोड़ उन्होंने डिस्पर्स किया, उससे भी आधे रह गए हैं, वापस नहीं मिले और बाकी लैप्स कर गए हैं। तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे बिहाफ पे ये अखुवत के प्लेटफॉर्म से आप फंड जो है ना वो डिस्पर्स करें। तो विद इन 3 मंथ्स डॉक्टर साहब ने अखुवत की ब्रांचेस जो हैं उनको तादाद डबल कर दी। पहले हमारी उस वक्त 200-250 ब्रांच थी तो डॉक्टर साहब ने उसको 500 कर दिया। अब जो किस तरह किया ये दिस वॉज डॉक्टर साहब जीनियस कि उन्होंने किस तरह से वो स्टाफ को ट्रेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो एकदम साइज डबल करने के बावजूद हमारी परफॉर्मेंस में और उसके लेवल में कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये डॉक्टर साहब के सारे मैंने आपको एस्पेक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दिए। और डॉक्टर साहब की ख्वाहिश थी हमेशा कि हमारे ओल्ड रावियन और शेख शहबाज साहब की ये भी मुझे हमेशा कहते थे कि हम वो एसोसिएशन के लेवल से दोस्तों को इकट्ठा रखते हैं, उनको एंटरटेन भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमें कुछ थोड़ा सा उनको इस साइड पे भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि ये एक आखिरत के लिए काम है। तो इनकी भी ख्वाहिश थी कि हम किसी वक्त यहाँ पे अखुवत यूनिवर्सिटी में हैं तो अल्लाह ताला ने मौका फराहम कर दिया। जब ये डिनर हुआ तो शेख साहब ने नहायत एक शानदार शो पुट अप किया। आप लोग जो सब दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं यू ऑल विटनेस टू इट कि कितना वो ज़बरदस्त हमारा इवेंट था, वेरी वेल ऑर्गेनाइज। और जो वहाँ पे जो उसके पार्टिसिपेंट्स थे उनका लेवल देखे सारा, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्टर साहब ने, मेरा तो नाम उन्हें ले दिया लेकिन असल में ये डॉक्टर साहब का आइडिया था कि हमें अपने दोस्त को ऑनर करना चाहिए उनकी इस एफर्ट पे। और शेख साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा जी मैं इसके साथ साथ ये कोशिश करूँगा कि अपने तमाम दोस्तों को अखुवत के कॉज को भी इंट्रोड्यूस कराऊँ और उस तरफ लेके आऊँ। आखिर में मैं आप सबको एक दफ़ा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं यहाँ अहमद बारी, बड़े एक्टिव मेंबर हैं हमारे ओल्ड राइजिंग फोरम पे। आती उन्होंने कहा जी कि हमें दरख्त लगाने हैं। मैंने कहा जी आप वो पौधे हैं सारे जो आज हम लगाएंगे और इंशाल्लाह आप यहाँ पे गड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. Now, I would like to invite Secretary General of Old Ravian Association, Mr. Shehbaz Ahmed Sheikh, to please come forward to the stage and address the audience. Sir, please. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब डॉक्टर अमजद साकिब, मेरे नहायत ही मोहतरम खबर रफीक शेख साहब, राव सादत साहब, और जो मेरे साथ एक लश्कर आया है उनका बारी बारी नाम लूँ शायद मुनासिब न हो, लेकिन जो मोहतरम मेरी खुसूसी दावत पे 2 लोग आए हैं, जनाब खालिद अब्बास डार साहब और शाजिया मंजूर साहब। इंतज़ामिया को शायद पता नहीं था, अदरवाइज शायद शाजिया से कोई फ़ायदा भी उठा लेते हैं। मेरे हाँ समझ लग गई मुझे भी। मेरे अवाम हंसते हैं और इनके साथ भी ज़्यादती होती है कि अगर उनको बुलाया ना जाए। बाहर का मुझे जनाब मोहतरम
खादर रफीक शेख साहब ने कहा कि शेख साहब, डॉक्टर साहब आपके एजाज में इतने बड़े डिनर के बाद चाह रहे हैं कि आप लोगों की पजीराई की जाए। मैंने शेख साहब ने ऐसे नहीं है, मेरी पजीराई नहीं, मेरे दोस्तों की पजीराई करें। मैं हज़रत ममनून डॉक्टर साहब आपका, शेख साहब का और आपकी तमाम टीम का, मैं पिछले दिनों डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ बुलाया तो मैं आया, उसका मैंने जिक्र भी किया एनुअल डिनर के स्टेज पर कि डॉक्टर साहब के साथ मेरा सफ़र एक दिन से शुरू हुआ है। हम इकट्ठे गवर्नमेंट कॉलेज में आए, ये FSC के बाद चले गए, हम गवर्नमेंट कॉलेज को चुनते रहे, लेकिन वो मोहब्बत इतनी बढ़ती गई कि उससे राब्ता रखने के लिए फैसला किया गया कि ओल्ड ड्रावियन एसोसिएशन को रिवाइव किया जाएगा। कोई तंजीम नहीं थी ओल्ड ड्रावियंस की उस वक्त। हमने अल्लाह का नाम देकर हमारे दोस्तों के साथ हमने इस सिलसिले को शुरू किया। एक छोटा सा पौधा लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो 40 साल में तानावर दरख्त बना है। डॉक्टर साहब ने पिछले 4-5 साल में एक दरख्त बना दिया है। और हकीकत में जो डॉक्टर साहब ने काम किया है, हर हमारे दोस्त, हर बंदे के, हर मुसलमान के दिल में होता है, लेकिन करने का तरीक़ेकार का पता नहीं होता। इतनी बड़ी बिल्डिंग, मस्जिद, पिछली दफ़ा मैं तो आया, मैं तमाम गोबा लाइब्रेरी भी देखी, मैंने बच्चों का हॉस्टल भी देखा, मस्जिद भी देखी और क्लासरूम भी देखे, बच्चों का बिहेवियर भी देखा। हमारे दोस्त ये खालिद अब्बास डार सर अक्सर कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के लोगों का वो माहौल नहीं रहा, स्टूडेंट की वो तरीक़ेकार नहीं रहा, वो उनका जो एक सिलसिला राबियन का था वो आजकल नहीं है। मैं जनाब डार साहब को कहूँगा कि ये बच्चे बैठे हैं, इनका तरीका नज़र आया आपको? बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज से मिलता है। डॉक्टर साहब ने इनकी तरबियत का जो लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया, वो उनके ज़हन में आज भी गवर्नमेंट कॉलेज है और हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा। मैं इंशाअल्लाह ताला दामे दिन में सुखरें डॉक्टर साहब के साथ हूँ, अखूबत के साथ हूँ। मेरा बड़ा दिल था कि हमारे अहबाब जा रहे हैं तो कुछ इसे मीनिंगफुल सा प्रोग्राम करें। इतना डॉक्टर साहब ने राबियन पे रात बख्शा। राबियन क्या करते हैं पता नहीं, डॉक्टर साहब मुनासिब समझे या शेख साहब मुनासिब समझे न समझे, मैं अपने साथ एक प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा लड़का हमारे ऑफिस का वो आप दोस्तों में तकसीम कर दें, ताकि डॉक्टर साहब को पता चले कि जिनके लिए इतना कुछ करते हैं राबियन के लिए, वो भी इस अदारे के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दादा किधर है दादा? मेरा कहीं गया बाहर, कैफे नहीं, आगे हम तकसीम करते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपकी इस मेहरबानी का बहुत मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब ने का बहुत बड़ा कर्ज हम राबियत पे आज का हुआ है, इसको आप कर्ज समझे, बड़ी इज्जत बख्शी उन्होंने, और इस इज्जत का यही है कि हम अखूबत के लिए कुछ करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। I would like to invite Humayun Ehsan Saab, Founding Director of Akhuwat, for vote of thanks. Sir, please. Like myself, एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं आपके का शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अभी डॉक्टर अमजद साहब स्कॉलरली बंदों की बात करते हुए मेरे दोस्त हमाद गजनवी
اور जुनैद गज़नवी साहब को भी याद कर रहे थे। और मैं इन बच्चों से थोड़ा रिलेट करना चाहता हूँ। आपने डॉक्टर अमजद की एक स्पीच सुनी। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज के एलुमनाई बैठी हुई है, ये सारे मोरलेस सारे अपने अपने ज़माने में एक से बढ़कर एक स्पीकर थे और इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ट्रॉफीज़ जो हैं इन्होंने जीती हुई हैं। और जिस तरह आप आज के हाई अचीवर्स हैं और अखूवत यूनिवर्सिटी में आपको एडमिट किया गया है, ईच वन ऑफ देम अपने अपने वक़्त के अपने अपने ज़िला से अपने अपने स्कूलों से इंतहाई हाई मेरिट के स्टूडेंट्स थे। और ये एक बहुत ही इंतहाई सिलेक्टेड फ्यू टैलेंटेड कम्युनिटी का ये वैंगार्ड है जिनको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर दाखिला दिया गया। नन ऑफ देम लाइक यू पीपल, जैसे आप बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड हैं इन योर ईच अकाउंट, ये भी सारे के सारे लोग अपने अपने अकाउंट में हाईली टैलेंटेड हैं और सिलेक्टेड फ्यू हैं। जिस तरह आप अपने वालिदैन के लिए एक खुशखबरी है, खुश हुए कि हमारा बच्चे ने ये अचीवमेंट की कि यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया, ये भी सारे मोर लेस, मैं सबकी नहीं कहता लेकिन मोर लेस ये अपने पेरेंट्स के लिए इनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिट होना एक बहुत ही हाईली क्लासिफाइड अचीवमेंट समझी जाती थी और पेरेंट्स बड़े प्राउड होते थे कि उनका बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिट हो गया है। और देखिए, ये लोग गवर्नमेंट कॉलेज आए और थके नहीं और हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करते गए और कदम ब कदम ज़िंदगी की तमाम मराहल तय करते हुए कामयाबियों के बेहतरीन ज़ीनों के ऊपर पहुँचे। ये आपके लिए एक शमा है, एक बीकन लाइट्स हैं आपके लिए कि आपने भी थकना नहीं है और आप भी इस तरह कदम ब कदम तरक्की करते हुए, और जब आप इस तरह की हाई पोजीशंस में पहुँचेंगे तो फिर इनके काम के नक्शो निगार से आप वाकिफ़ होंगे, आप इनके कंट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे कि आपसे पहले वाले लोगों ने कितना मेहनत के साथ कितना खूबसूरत काम किया हुआ है। एंड यस, आपने उससे आगे बढ़ना, आपने उससे आगे अपने गोल्स को लेकर जाना। आपने डॉक्टर अमजद की स्पीच सुनी है। डॉक्टर अमजद जिस तरह, मैं ये नहीं कहता कि ये सारे डॉक्टर अमजद, देयर इज़ नो वन वे ऑफ बीइंग ग्रेट। बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से आप अजीम इंसान बन सकते हैं। ये सारे अपनी अपनी फील्ड के अंदर डॉक्टर अमजद की तरह हाई अचीवर और ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिनके अंदर पैशन भी है, जिनके अंदर सर्व करने के भी जज्बे हैं और जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है। गवर्नमेंट कॉलेज, आपका शुक्रिया, आपने एक डॉक्टर अमजद हमारे हवाले किया। हमने डॉक्टर अमजद को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है और हम जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर अमजद पैदा करना चाह रहे हैं, हम बहुत सारे आप जैसे लोग भी पैदा करना चाह रहे हैं। ये भी मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जाके तो कल को हम कह सकेंगे। ये हमारे कल के दिन और आने वाले दिन के दरमियान आज आपका आना एक मिलाप है। आपका आज इस जगह पर आना ये बहुत बड़ी शाबाश है इन बच्चों के लिए, और इनके लिए एक बहुत ही वेलकमिंग गुड न्यूज़ है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इसका असर, इसकी तासीर, इसकी खुशबू, इसके फ़ायदे जनरेशन्स तक चलते रहेंगे। जिस तरह आप अपने, बहुत सारे आप में से लोग अपनी ज़िंदगी में ग्लास सीलिंग्स को ब्रेक करने वाले थे, इस तरह ये भी सारे के सारे अपने अपने माशरे में, अपने अपने घरानों में एक ग्लास सीलिंग को ब्रेक करके, बैरियर्स को क्रॉस करके यहाँ पहुँचे हैं। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खड़े होकर अपलॉड करें डॉक्टर अमजद के लिए। मैं आपसे ओनली टू द स्टूडेंट्स मैं दोबारा रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि अब आप खड़े होंगे और अपने टीचर्स के लिए, अपनी फैकल्टी के लिए अपलॉड करेंगे जो आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करें।
देखिए, अपने गोल्स को हाई करें, स्मॉल गोल्स के ऊपर ज़िंदगी ना गुजारें, बड़े ख्वाब देखें, इस माशरे को बदल के रखते, इम्प्रूव करके रखते। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। हम आपसे उम्मीद रखते हैं। हमने आपकी किरत सुनी, हमने आपकी गुफ्तगू सुनी, उसके अंदर कुव्वत थी, उसके अंदर जान थी। लगता था कि हमारा मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जिस तरह हम आपको इन बड़े लोगों से मिला रहे हैं, इनको ये कहते हैं कि हमारे मुस्तकबिल, मुल्क का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह आप अच्छे हाथों में छोड़ कर जाएंगे। ये आने वाले दिनों के लीडर, रोशन ख्याल, रोशन पेशानियों वाले लोग, ये इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए बहुत अच्छी खिदमत सरअंजाम देंगे। मैं आपसे एक सिंगुलर रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमें खड़े होके आज के इन अजीम मेहमानों के लिए भी अपलॉड करनी चाहिए। थैंक यू। अखुवत यूनिवर्सिटी ने, अखुवत के प्रोजेक्ट्स ने, इस सारे चीज़ों ने कोई हुकूमत से एक पैसा भी नहीं लिया। ये आपके लोगों की बरकत है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये सारे काम हो रहे हैं। आई विश यू गुड लक एंड आई थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग दिस इवनिंग सो ब्यूटीफुल फॉर अस। अप्रिशिएट एंड गॉड बी विद यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, it's now time to enjoy the vibrant cultural colors of Pakistan. Let's experience the rich heritage of Balochi culture. Please put your hands together for Mr. Bilawal and his team performing a traditional Balochi performance. Please welcome. सर
Wow, it was really an amazing performance. Thank you so much. Now, feel the rhythm of Saraiki land. Mr. Shehbaz and his crew bring you an energetic Saraiki cultural performance. Please come to the stage. Studio Season 2.
रख दे काली शान हथ चैने तार माल तेरिया रीसा कौन करे तेरिया रीसा कौन करे पहली बार मलंग थी गईया एक देख के दंग थी Thank you so much. Thank you so much. It was really a wonderful performance. Now, discover the hidden treasures of Gilgit-Baltistan. Mr. Muzammil Khan and his team showcase a breathtaking Gilgit-Baltistan cultural performance. Don't miss it. Please welcome. तुषार बमोज बखुशान करे करे दिफा तुषार बमोज बखुशान करे करे मैना मुने मन्ना में जान करे करे मैना मुने मन्ना में जान करे 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 मैं जान करे 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 मैं जान करे करे Wow, fantastic job. It was really amazing performance.
Thank you so much. Rahimullah and his team bring a fiery Pashtun cultural performance to the stage. Let's give them a thunderous applause. Thank you so much, and all the performers did their well. Now once again, I invite the Secretary General of Old Dravidian Association, Mr. Shehbaz Ahmad Sheikh. Sir, please. जी ख़ातिन हज़रात, मैं दो चीज़ों के लिए यहाँ दोबारा हाजिर हुआ हूँ कि प्लज फॉर्म तो हमने तकसीम कर दिए, लेकिन पेंसिल वगैरह हम नहीं दे सकते। उसका खबर सीख साहब ने ऐलान किया है कि हम अंदर जाएंगे तो वहाँ वाफर तादाद में मौजूद होंगे, बल्कि दोबारा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दूसरी बात यह है कि मुल्क की बड़ी मारूफ सिंगर शादिया मंजूर साहबा तशरीफ फरमा है। मैं ये बात नहीं समझा, ये क्लैपिंग जो आप कर रहे हैं, क्या उसको यहाँ गाना सुनने के लिए कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं? शादी आए आप, शादी आए। लेकिन मैं एक ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह अब तो रास्ता देख लिया रावियन में भी, तो एक भरपूर प्रोग्राम शादिया जो है वो इंशाअल्लाह इन बच्चों के इजाज़ में बहुत जल्द जो डॉक्टर साहब डेट देंगे वो करेगी आके। और आप रावियन दोस्त मायूस हो, आपको भी साथ बुलाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो इससे पहले मैं थोड़ा एक ऐलान है, हमारे बड़े मोहतरम जनाब सुहेल भट्ट साहब तशरीफ फरमा है। पिछले सालाना डिनर पे माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं भट्ट साहब गवर्नमेंट कॉलेज के प्रेसिडेंट भी वाइस चुके रहे, डॉक्टर साहब जनरल सेक्रेटरी में रहे। आजकल माशाल्लाह लाहौर यतीम खाना के माशाल्लाह ये चीफ हैं। मैं भी 2 मरतबा जा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा वहाँ काम कर रहे हैं। तो हमने उस ज़मन में इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज का निशान पेश करना था। तो जब हमने इनका नाम पुकारा तो उस वक़्त इनके घर में कोई ज़रूरी फ़ोन आ गया। आपको पता, बेगम का फ़ोन आ जाए तो फिर जाना ही पड़ता है, ये चले गए वहाँ से। तो आज हमने मौका अच्छा जाना, तो
जनाब खावर रफीक साहब ने कहा है कि भट्ट साहब का एक, क्योंकि इन्होंने वसूल कर ली थी, मैंने उस वक़्त हमारे अनाउंसर साहब ने कहा कि खावर रफीक साहब उनकी जगह पे ले लें। तो मैं कहूँगा कि भट्ट साहब तशरीफ़ लाएँ, और उस वक्त भी डॉक्टर अमजद साकब साहब ने उन्हें शील्ड देनी थी, आज भी वही देंगे। डॉक्टर साहब से इल्तमास है कि वो तशरीफ़ लाएँ, और भट्ट साहब आप भी तशरीफ़ लाएँ। फिर भट्ट साहब आज मेरा ख्याल है एक आध कर लें तो अगला प्रोग्राम हम मुफस्सल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये भी करूँगा कि मैं उन रावियंस में शामिल हूँ जिन्होंने ओपन एयर थिएटर गवर्नमेंट कॉलेज में भट्ट साहब के हक में इतने नारे लगाए थे कि हमारा गला ख़राब हो गया, और हमारे वोटों से ये YSC के जो सदर बने और खिताब मुझे शहबाज साहब का मेरे भाई हैं, तकरीबन 25 साल पहले से मैं जानती हूँ। तब मैं 2 साल की थी और ये बड़े थे, तो आप टेंशन नहीं लेंगे इस बात की। तो ये है कि इंशाल्लाह जो जैसे शेख साहब ने अनाउंस किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने एक बहुत खूबसूरत कॉन्सर्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको महसूस कर सकें और अमजद साकिब साहब का ऐसी कहानी हम शुक्रिया अदा कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। आई एम नॉट एन ओल्ड रावियन बट आई एम अ गोल्ड रावियन। ये बेटा वोकल गेन ज़रा बढ़ा दो थोड़ी सी, क्योंकि ये सब म्यूज़िक वगैरह कुछ नहीं है, हल्की सी डिले या रिवर्ब डाल दो। हेलो, वेरी गुड। अखूत में आपसे अच्छा जी, आप बच्चों ने बहुत अच्छी डांस की, उसके लिए आप खुद अपने लिए ताली मारें। मुझे बहुत मज़ा आया। और खालिद अब्बास सर, दार साहब इजाज़त आपसे सर, और जो यहाँ म्यूज़िक को समझता है उनसे मैं इजाज़त चाहूँगी। और आपकी तालियाँ अखुवत की और शाज़िया मंजूर की मिल के चलेंगी। दासर आइयो, आहो अच्छा जो लड़के डांस करना चाहते हैं आ जाओ बच्चों। क्यों गया 1 2 3 4 बत्तियां बुझाई रखती ले, बत्तियां बुझाई रखती ले, दीवान सारी रात मेरे हानियां दीवा बड़े सारी रात कानू मैनू तंग करना वे, कानू मैनू तंग करना लिखा रस्ता मैं सारी सारी रात मेरे सोना दस गानी दिल वाली बात। अच्छा
उठे मैं बच्चा पलता मैं बच्चा पलता जिथे रखे तुम के पैर मेरे हानिया मंगा मैं नितर तेरी मखना मखना हो मखना हो मखना मखना हो मखना चल मेरे मखना चल मेरे मखना चल मेरे मखना चल मेरे मखना के हाथ में बोला ही तकना के नचना अल्हम्दुलिल्लाह के नचना रसना ना तकना चल मेरे मखना सजना सजना खड़ोती द्वार हटावा ढोल प्यारे सजना खड़ोती द्वार हटावा ढोल होई प्यारे साडा प्यार मान रख ले साडा प्यार मान रख ले रचना जागत मानो ढक ले बिना जहां जगत मानो ढक ले सांस बाहर जग जाए ढकना भी चल मेरे हां मैं उधर ना आ जाऊं वो तो और ना ले बड़े उधर देखोगे तो नहीं हो तो ना ठीक है मेरी लाल गुलाबी गुड़िया मैं सब मेरी लाल गुलाबी गुड़िया मैं सब हरी हरी बदंद मोती बदंद मोतियां मर के मिलते जाते गरियां कर गए मैंने बच्चियों भी छेड़ लिया वो बच्चे डर भी गए तो कह रहे हो हम भी टैप थैंक यू वेरी मच अखुवत थैंक यू वेरी मच और थैंक यू सर थैंक यू प्लीज आप प्लीज आप सर प्लीज प्लीज हैव अ सीट थैंक यू वेरी याद आई है ना वहाँ पर मेरी तो बीमारी स्कूल से ही याद थी मैं नहीं लगा मेरा नाम है मीलानी ओए
कॉन्सर्ट थे. Thank you so much. Ladies and gentlemen, as we conclude today's event, I'd like to extend heartfelt thanks to our honorable chief guest, respected old Ravians, faculty members, staff, students, and all participants for making this gathering memorable. Thank you everyone for your presence and cooperation. Pakistan Zindabad.